Vestival TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka kɛnɛya kunnafoni kɛnɛ kan. Kɛnɛya kunnafoni ye jɛmukan ye min bɛ walawalali k'aw ye kɛnɛya nasira fɛ. Banaw kunbɛ cogo, u furakɛ cogo ani banaw yɛrɛ prise en charge bɛ se ka kɛ cogo min. O hukumu kɔnɔna na an bɛ wele bila an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun u ka na ka na walawalali k'aw ye. Bi an ka bi babu bɛna tali kɛ sumagatɔ ka minfɛnko kɛrɛnkɛrɛnneyali. Donc sumagatɔ bɛ se ka mun ni mun de dun sun tigɛlen kɔfɛ. O ko kɔnɔna na an ye wele bila an ka ingénieur ba dɔ ma a bɛna a yɛrɛ fɔ aw ye. Balimamuso i ni tile. Nse. I ni ce an ka wele jaabili la. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛbagaw ye. Ne tɔgɔ ye Gindo Kudeja. Ne ye ingénieur en nutrition et contrôle des aliments. Donc an ka baara bɛnnen bɛ dumuniko problème. Mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u t'a dɔn u bɛ fɛn minnu dun u t'a dɔn dumuni minnu kan ka kɛ wagati minnu na. Donc an bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma k'u dɛmɛ dumuni taabolo la. Duguni ɲuman choisir la ani duguni min kan ka dun wagati min ani a man ka dun wagati min na. Jɛ i ka kɔrɔfɔ la. Nse ayiwa an ka bi babu i n'a fɔ an y'a f'i ye cogo min a bɛ tali kɛ sumagatɔ ka min fɔɲɛnko sira fɛ. Min kɛrɛnkɛrɛnnenya la sun tigɛlen kɔfɛ étant donné que sumagatɔ bɛ tile bɛɛ ban a kɔlilen don ji farikolo kɔlilen don ji ni dunfɛnko sira la. Maintenant ni sun tigɛra sumagatɔ minfɛn jumɛn de ka ɲi a ma surtout kalaman kunda n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ a minfɛnko na sira fɛ an ka kangalibaw ni Lipton de consommation fanga ka bon kosɛbɛ. I bɛ se ka mun de walawala an ye o la o bienfait ana a méfait sumagatɔ ka farikolo kan. I ka ɲininkali diyara n ye. Donc n b'a daminɛ ni mun ye fɔlɔ pour que ji yɛrɛ a bɛ se ka kun i fɛ cogo min pour que farikolo kana dɛsɛ ji la o ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni. O fɔlɔ ye mun ye dumuni dɔw bɛ yen an bɛ olu nɛmɛ parce que an tɛ se ka fɔ ko ka a ye k'a to yen parce que dumuni sugu dɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ se k'a ye k'a to yen surtout an yɛrɛ fɛ yan dɔw bɛ yen u bɛ suguri kɛ kafe de dɔw bɛ yen u bɛ kɛngɛliba min dɔw bɛ yen u bɛ Lipton min. Bon déjà kɛngɛliba yɛrɛ filɛ kɛngɛliba ji ani Lipton ninnu ni kafe ale b'a kɛ de sugunɛkɛ bɛ caya i bolo de a bɛ sugunɛkɛ de bila i la wagati bɛɛ. Donc an tɛ se k'a fɔ i kana min pewu parce que dɔw tɛ taa kɔ mais i bɛ dɔ bɔ a la k'a nɛmɛ. Donc n'i y'a nɛmɛ a b'a to dɔ bɛ bɔ i ka sugunɛkɛ ba la o ye kelen ye. Fila duguni mun fana n'a kɔgɔ ka ca kojugu ni duguni kɔgɔ ka ca kojugu o fana b'a to sugunɛkɛ bɛ caya mɔgɔ ma. Donc n'i bɛ duguni kɔgɔman dun kan'a kɛ kɔgɔ camanba ye i b'a kɛ kɔgɔ bɛrɛbɛnnen. Donc n'i y'a k'o ye o fana bɛ dɔ bɔ i ka ji envie min bɛ k'i la k'a fɔ k'i bɛ ji min o bɛ dɔ b'o la. O ye kelen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o yɛrɛ y'a dama fɛn dɔ ye parce que tile ka farin ni tile dun ka farin ni mɔgɔ bɛ tile kɔrɔ kuma bɛɛ a fɛnɛ bɛ na ni ji min nɔgɔ ye adamaden ma parce que ji bɛ dɛsɛ i farikolo la. Donc an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka n'u bɛ se minnu bɛ se u ka n'u exposer tile kɔrɔ kojugu surtout dɔw bɛ effort physique caman kɛ an yɛrɛ fɛ yan wotoro pusela caman bɛ u bɛ tile ban wotoro puse la. Donc i bɛ wotoro puse la i bɛ tile de kɔrɔ dɔw ta ye nuguso boli ye dɔw bɛ nuguso boli donitala dɔw bɛ tilegan fɛ u bɛ taa fɛnw ta u bɛ nuguso de la. Donc o bɛɛ ye effort physique dɔ de. Donc i bɛ tile kɔrɔ en même temps i bɛ ka effort physique kɛ o ye ko fila de ji bɛ dɛsɛ farikolo la i bɛ ka énergie fana dépenser. Donc a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye jiko dɛsɛ bɛ i sɔrɔ wa jiko dɛsɛ dɔrɔn ka bɔ yen fɛn dɔ fana bɛ yen i b'a fɔ hypoglycémie a b'o lase mɔgɔw ma parce que hypoglycémie tɛ i n'a fɔ diabète bɛ yen na dɔrɔn hypoglycémie b'i minɛ hali mɔgɔ normal hypoglycémie bɛ se k'i sɔrɔ ale ye mun ye o ye sukaro dɛsɛ de ye joli la. Donc ji tɛ e farikolo la e bɛ ka kɔngɔ de muɲu depuis fajiri fo heure mun i bɛ ka tila ka girin baara fanga la. Donc n'i b'o fanga la a bɛ na ni sukaro dɛsɛli fana ye. Donc o de b'a to sunkalo kɔnɔ caman bɛ u bɛ bɔ ka bin donc o bɛ na ni mɔgɔw ta ye. Donc n b'a fɔ u k'o éviter. Bon dɔw fana bɛ yen i b'a fɔ se bɛ dɔw ye bɛɛ n'i ta don se tɛ dɔ ye se bɛ dɔ ye. Donc se bɛ minnu ye olu bɛ se ka to yɔrɔ sumayama yɔrɔ kɔnɔna la i b'a fɔ climatiseur ninnu o b'a to jiko dɛsɛ t'i minɛ. Se t'anw minnu ye an b'an ta kɛ yirikɔrɔla sumaw ye i bɛ don yirikɔrɔla sumaw na ani yɔrɔ minnu na fiɲɛ bɛ don ka bɔ fiɲɛ a bɛ se ka fiɲɛ bɛ don i bɛ se ka fiɲɛ sama ka ɲɛ. Donc o fana b'a to jiko dɛsɛ tɛ na. Bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye fana suntigɛ wagati la ni bɛ se i bɛ supu tobi hali ni kuma bɛɛ tɛ kuma kelen-kelenni i bɛ supu naji min. Donc parce que kɔgɔ min bɛ k'a la kɔgɔ yɛrɛ b'a to farikolo bɛ ji mara. Donc ni farikolo bɛ ji mara a b'a to jiko dɛsɛ tɛ na mais a kana kɛ kɔgɔba yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na kɔgɔba fana ma ɲi nɔ. Donc suguri fana wagati la i b'i jija i bɛ fruit dɔ dun ou bien légumes
ou bien en bas scientifiquement il y a des fruits et légumes qui sont riches en fibres. Fibres ma fait bien donc il bolu dodo il n'a faut pomme avec pomme na avec namasala avec jegawla donc ni olu dodo o bebe ga sababu ye dabe bo iga ji negala ina fo iya fo cogo min tan sun donyɔrɔ la dumuni minnu ka ɲi nɔ n'o b'a to sun donna yɛrɛ a tɛ sɛgɛn tile kɔnɔna na n'a fɔ i y'a fɔ cogo min caman bɛ sɛgɛn puis ni an ka Mali yɛrɛ sun jate minɛ sun bɛ kɛ tile kɔrɔ sun donna i bɛ clim kɔrɔ o i bɛ wotoro poussé la o degun dɔɔni bɛ bɛɛ kan donc farikolo bɛ sɛgɛn da kɔnɔnaw yɛrɛ bɛ ja i yɛrɛ y'a fɔ i ka walawalali kɔnɔna na sisan ko farikolo yɛrɛ kosɛbɛ ji ko manque bɛ n'a la maintenant suntigɛ kɔnɔna na o fɛn kalan de ka ɲi o tigilamɔgɔ ma waa fɛn sumalen de ka ɲi a ma min fɛn ko nasira fɛ cogo min a ye ji minnu perdu farikolo la o ji ninnu bɛ se ka segin cogo min. Effectivement n bɛ se ka mun fɔ o la suntigɛ wagati i ka sun tigɛ ni fɛn kalama ye o de ka ɲi farikolo ma ni fɛn sumalen k'a fɔ ko n ye tile ban n bɛ ji suma min k'o de bɛ n'a nɔgɔya o t'a nɔgɔya a b'a gɛlɛya de mais par contre n'i ye ji kalama min ji kalama b'a to farikolo bɛ se a ka baara kɛ ka ɲɛ joli bɛ boli a boli togo la cerveau bɛ fɛngɛ fatigue i ka fatigue dɔ bɛ bɔ a la olu bɛɛ bɛ nɔgɔya o ye kelen fɛn kalama filɛ surtout fɛn kalama yɛrɛ kɔgɔma a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ hali kɔnɔja i bɛ kisi kɔnɔja ninnu bɛɛ ma donc suntigɛ la fɛn kalama de ka wusa ni fɛn sumali kana fɔ n bɛ sun tigɛ ni ji suma i bɛ sun tigɛ ni fɛn kalama ye o de ka ɲi adamaden yɛrɛ ma ni fɛn sumali donc ni sun fɛnɛ tigɛra k'a fɔ k'i b'i kɔnɔ fa ji la o fɛnɛ man ɲi kana kɛ ten kɔnɔbara tɛ se k'a bɛɛ ta parce que ni e y'o kɛ estomac tɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ parce que farikolo yɛrɛ filɛ pour que farikolo ka se ka ji la baara f'a ka se degré dɔ de ma a b'a daminɛ 37 degré ka taa 40 degré la donc farikolo yɛrɛ o ka approximatif ye 37 degré de donc n'i ye ji kalama min o wagati estomac bɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ k'a tɔ bila ka taa nugu fɛ donc parce que ale bɛ nafamafɛnw de ta i m'a ye mais ni jisuma don san a bɛ sɛgɛn a tɛ se k'o nafamafɛnw sɔrɔ ji la a bɛ sɛgɛn a bɛ effort fourni a tɛ kɛ ka ɲɛ mais fɛn kalama bɛ se k'a ka nafamafɛn ta o wagati donc a b'a tɔ bila ka taa donc farikolo mago bɛ mun na ale b'o sɔrɔ o ka ɲi e yɛrɛ ma donc sun ka tigɛ ni ji kalama ye o de ka ɲi ni jisuma ye bon suntigɛ fɛnɛ kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka ji min i b'a min dɔɔni dɔɔni ka na kɔnɔ fa yɔrɔnin kelen k'a daminɛ suntigɛ la ka taa se fo suguridun kuma ma n'i kɔnɔ bɛ se hali 2 litres i b'a min mais i dɛsɛra togo togo i jija i ka litiri kelen min ji la o de ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ma mais a litiri in fɛnɛ na ka n'a bɛɛ min ɲɔgɔn fɛ i b'a min dɔɔni 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 en petite quantité fo k'i sago sɔrɔ a la donc mun bɛ n bolo k'a fɔ o yɔrɔ la o y'o ye. I ni ce i ka kɔrɔfɔ la kuma laban kuma la i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di an balimaw ma sunko na sira fɛ cogo min sun tigɛlen kɔfɛ i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma la cogo min sisan ji min cogo b'a la quantité b'a la donc sun tigɛli kana k'i ma kɔlɔlɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di an balima sundonnaw ma. Bon n bɛ se ka ladilikan min d'o ma pour que suntigɛ kɔfɛ i kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a la bon ji ta an y'o fɔ ka ban i t'i kɔnɔ fa ji la cogo min i t'i kɔnɔ dama tɛmɛ duguni fɛnɛ la ten e kɔnɔ fa duguni na togo togo a bɛna tila ka yelen de a tɛ to e kɔnɔ n'a ma na ni problème ye a tɛna ni nafa fosi y'i ma parce que n'i ye a dama tɛmɛ kojugu ni farikolo ma se a ka baara kɛ a bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u kɔnɔ bɛ funu a bɛ kɔnɔfunu bila u la kɔnɔfunu ballonnement bɛ se ka na ni dɔw ye fiɲɛ bilaba ni fɛn caman a b'a las'u ma a bɛ degun mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ mana funu a bɛ degun las'i ma parce que i degunnen de don o b'a sɔrɔ furu tɛ ka se k'a ka baara de kɛ donc a tɛ fɔ ko kana nin dun i tɛ nin dun o tɛ mais i k'a dɔn n kan ka nin ɲuman de dun wa nin kan ka nin dun nin wagati la donc dumuni fɛn fɛn ka di i bɛ se k'a dun mais a ka kɛ dumuni ɲuman ye mun bɛ nafa s'i ma a ka kɛ dumuni fɛnɛ mun bɛ dun wagati minnu na i n'a fɔ sukaromafɛn filɛ n'a ma ɲɛ i bɛ sukaromafɛn dun ka se fajiri ma kana kɛ sukaromafɛn girimanw ye ou bien sukaro jɛman bɛ ta ka kɛ fɛn minnu na n'a fɔra fajiri fɛ k'i wulila i bɛ ka taa dabilen ji ta k'a min ou bien ka jinimere ji ninnu ta k'a min o t'o wagati ye i bɛ se ka nɔnɔ min nɔnɔ c'est pas obligé que a ka kɛ sukaroba ye hali nɔnɔ kɛnɛ i bɛ se k'a min buru dɔɔni i bɛ se k'a dun hali kini n'a ka di i bɛ se ka kini dɔ dun mais a kana kɛ damatɛmɛ wale de ye ma donc a tɛ fɔ nin tɛ dun a tɛ fɔ nin bɛ dun tant que bana t'i la i b'a fɔ diabète tɔw ni tension tɔw f'i ye hadamaden normal de i bɛ se k'a bɛɛ dun mais il faut savoir quoi manger et à quel moment manger quel aliment. Ok, merci docteur.
ayiwa nin de bɛ dan sigi an ka bi kɛnɛya kunnafoni ta ko 2nan nimero la an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ko bi kɛnɛya kunnafoni bɛ tali kɛ somagatɔ ka min fɛn ko nasira fɛ somagatɔ yɛrɛ bɛ se ka mun ni mun de dun sun tigɛlen kɔfɛ min fɛn ko nasira fɛ mun de ka ɲi somagatɔ farikolo ma o hukumu kɔnɔna de la bi an ye an ka nutritionniste b'a wele a kana walawalali k'an ye ingénieur don ayiwa an balimamuso an b'i fo an ka wele jaabili la i ye walawalali min kɛ an ka filɛlibagaw ye an b'i fo o jaabili la